एक ध्यास घेवन घेतिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो स्किमी पावोवपाचो उद्देश आसूं पार्टी सकयल पर्यंत वचत आसा आनी ह्या मळाचेर प्रत्येक स्तरांतल्यान लोक जे आसात तांकां ह्या पार्टी बद्दलचो प्रेम आनी त्याच बरोबर तांकां जॉयन जावन फुडें हातभार लावपाक आनी फुडें व्हरपा खातीर सगळ्यांचो एक मोग एकठांय जावन वचपाचो दृश्टीकोन आमकां दिश्टी पडटा. ह्या म्हळ्यार आयच्या हातूंत भितर इवन हातूंत भितर मायनॉरिटी जे आमचे भशेन पयस आसा जशें आमकां समज आसा तो समज पूर्णपणे खोटो करून दाखोवन आमी बी तुमचे बरोबर आसा हातात हात घालून फुडें या हें दाखोवपाचें धाडस अनेक मायनॉरिटीचे लोक करीत आसात आनी ते फुडें येवन हे सरकारा बरोबर फुडें वता. म्हणून आयचो एक जो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमान भितर आयज पक्ष प्रवेश जातलो. हांव मागतां आमचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट नाळावडे हांचे कडेन की तांच्यांनी पयरच काँग्रेस पक्षाचो राजिनामा दिवन थंय पळयल्ली बजबजपुरी थंय केल्ली सगळी 75 वर्सां लायली वाट घाण ही सगळी धुवन काडपा खातीर उर्फान मुल्ला आपल्या असंख्य साथीदारांसह भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करता. अध्यक्षान तांकां रीतसर पावती दिवन तांकां प्रवेश करता. आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी तांकां फुलाचो पुष्प दिवन मदीं यो हैदर दिसती बट मायनॉरिटी पडटा हैदर त्या वटेन हैदर हैदर थंय जाल रे हैदर मायनॉरिटी मोर्चाचे हैदर शाह बी उपस्थित यो इरफान हसत मातशें तुम्ही हासपा जाय मातसो बसून घेवचें. ह्या समयार शेखजीन हांचे कडेन मागता की तांणी शमशाद शेख अजीम खान मायनॉरिटीचे वायस चेअरमन जो अजीम क्लिक असं क्लिक आणि शमशाद शेख ना शमशाद ऑफिस जोरदार आवाज आणि भारतीय जनता पार्टीचा कॅमेराचे सगळे लोक ऐकतात. भारतीय जनता पार्टीचा शेख जीना आमच्याकडे मागता की ताणे आता माझं संबोधन करतो. आजच्या या मायनॉरिटी जॉईंट जावपाक लागल्या उपस्थित माझो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद कानावडे, आमचो डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर, माझो मित्र आणि माझो कजन उर्फान मुल्ला आणि आमचो दामू नायक, आमचो मायनॉरिटीचो अध्यक्ष आमचो हैदर शाह. माझे कडेन माझे प्रवास आसा हांव कोविड बंद नासलो तरी आसतना हांव येयलां की इरफानाक सांगपाक की भारतीय जनता पार्टीचे हे कार्य आया की हितून केन्नाच आमी धर्म जात पळयलो ना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्य म्हणटा सगळ्यांक घेवन चलपाचो कार्य आहा. आमी हज कमिटीच्या विशयार तुमकां हज कमिटी पयर एक इशू जालो की भारतीय जनता पार्टी हजाक
वचपाचें फ्लायट कॅन्सल केलें म्हणून हे जे स्टेटमेंट दिता हे तांकां कांय खबर ना. बाब फातोडेचो आमदार MLA तो सांगता की मुस्लिमाक काबार करपाक लागल्या म्हणून. आज मुस्लिमचे भाव भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जावपाक लागल्या. पुरे हिंदुस्थानाक आज मुस्लिम अशें जोडपाक लागल्या. कित्याक की आज 60 वर्सां काँग्रेसीन जे काम केलें ना ते माननीय आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन इतलें डेव्हलपमेंट केलां. आमकां हजाक वचपाक कोटा खूब कमी पडटालो तेन्ना 30,000 कोटा माननीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमकां करून दिल्ले आहा. आमकां विदाउट द मेहरम आमी भयण एक मेहरम नासतना एक जोडी नासतना हजाक वचपाक जायना. पुरे वर्ल्डा आसलेलें ते काँग्रेसीन केन्नाच लक्ष घातना. सदां म्हणटाले की मुसलमान की पार्टी काँग्रेस पार्टी. आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार थ्रू माननीय नरेंद्र मोदीन विदाउट द मेहरम करून एक लास्ट 2 वर्सां करीबन 100,000 आमचे बायलां हजाक वचून येयलीं. सबसिडी कॅन्सल. आज गरीब लोक सबसिडीचेर हजाचे फॉर्म भरून वयताले. आज हे सबसिडी काडपा कारण काँग्रेस आमी सबसिडी काडून जितले 300 crores उरलेले आज मायनॉरिटीच्या स्कॉलरशीप एड्युकेशना खातीर डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आहा. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार माननीय प्रायम मिनिस्टर तेणे डायरेक्ट सांगलां की मायनॉरिटीक मुसलमाना खातीर जितले बेनिफीट दिवपाक जाय तितले करून घ्या म्हण. ताका लागून आमचो उर्फान मुल्ला तेणें बी बरें चिंतलें की आज मुसलमान खातीर बेनिफीट मेळटा जाल्यार तोय आपल्या फूल मनांतल्यान तो सगळो सपोर्ट घेवन भारतीय जनता पार्टीचो आज मेंबर जाला. हांव ताका म्हाज्या मनांतल्यान मुबारकबाद करता आनी फुडलीं जी कामां आमची मायनॉरिटीची उरल्या तो हातीन घेवन आनी आमी सगळे हैदर आहा आमचो हांव आहा तशें आमचे पयलीं सिनियर मुसलमान भाव खूब जाण आहा ते सगळे आमी घेवन आमची मायनॉरिटीची कामां इन्शाअल्लाह आमी सगळे करून दितले. देव बरें करूं. अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे यांच्याकडे मागता की तांणी तांचे आता रितसर प्रवेश केल्लोच आसा त्यांना सगळ्या पत्रकारांक आणि सगळ्यांक मार्गदर्शन. आजच्या पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर उपस्थित गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, आमचे पक्षाचे सरचिटणीस दामू नायक, आमचे पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि हज कमिटीचे गोंयचे आणि ऑल इंडियाचे अध्यक्ष शेख जिना, आमचे मायनॉरिटी सेलाचे अध्यक्ष हैदर शाह आणि ज्यांचो आज हांगासर आमी प्रवेश करतात ते उर्फान मुल्ला. हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन त्यांचे पक्षान हार्दिक स्वागत करता आणि त्यांचे अभिनंदन करता. कारण त्यांच्या बरोबर हाफीज कद्री तशीच शमशाद शेख मायनॉरिटी डिपार्टमेंटची सांताक्रूज मतदारसंघाची अध्यक्षा, अजीम खान हे मायनॉरिटी मोर्चाचे ऑल गोंयचे वायस चेअरमॅन आणि स्वता उर्फान मुल्ला हांच्यांनी काँग्रेसी भितर मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे अध्यक्ष, ऑल इंडिया मायनॉरिटी मोर्चाचे नॅशनल एक्झिक्युटिव्हचे मेंबर अशी वेगवेगळी, तशेंच गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे स्पोक्सपर्सन हे सगळे म्हजे बरोबर आसात. हांव पक्षाच्या वतीन त्यांचे हार्दिक स्वागत करता, अभिनंदन करता. हांगा जागा अपुरी आसा आणि कोविड-19 हाचो सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाक जाय, ताका लागून त्यांचे असंख्य चाहते एकाच मतदारसंघातले न्ही, गोंय भरल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्यान मोठ्या संख्येन, कारण तांकां फक्त एक दीस 2-3 दीस पयलीं तांच्यांनी राजिनामो दिलो आणि काल ज्या वेळार तांच्यांनी ठरयलें की भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करप आणि ताका लागून ह्या एका दिसाच्या त्यांच्या हाचेर आज जर आमी सकयल पळयलें जाल्यार मोठ्या संख्येन गोंय भरले चाहते तेंचे हांगा आसात. जशें शेख जिनान सांगलें की काँग्रेस पार्टी हे केवळ मुस्लीम बांधवांचो मतांक लागून वापर करप आनी नाका ते तांकां सांगप अशा तरेचे सांगताले. उर्फान मुल्ला हे
हाच्या पयलीं खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक नासले. भुरगेपणा बसून ते सदां म्हणटाले की ज्या वेळार आमचे शेख जिना हे हावेली मतदारसंघात निवडणूक लढयताले त्या वेळाचेर उर्फान मुल्ला हे सुद्दां भुरगे असले. त्या वेळार तेंच्यांनी शेख जिनाक तिकीट दिवची भारतीय जनता पार्टीची ही ते स्वता त्या वेळार पार्टी कडेन येताले. मनोहर भाईक मेळिल्ले त्या वेळाचेर ते तशें तेंचे कडेन जेन्ना उलयले त्या वेळार लक्षांत आयलें. पूण ज्या तरेन ते सगळे एज्युकेशन फिल्डान आसत किंवा सामाजीक क्षेत्रान आसत ज्या तरेन ते वावर करतात आनी ताका लागून ते मोठे चाहते तेंचे गोंय भरले हे आज भारतीय जनता पार्टीन आयिल्ले आसात. म्हाका दिसता की देशभरान ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी सर्व धर्म सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वचत आसात आनी तेचें ते जर आमी पळयलें जाल्यार बिहारच्या निवडणुकीचो रिजल्ट आसत किंवा जी बाय इलेक्शनां जालीं त्या बाय इलेक्शनाचो रिजल्ट आसत. आज देशभरान टोटल सादारण एक 17 स्टेटी भितर भारतीय जनता पार्टी राज्य करता आनी ताका लागून वेगवेगळे असो एक हें आसचें ना की ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे आमदार नात अशी एकय एरिया ना आनी ताका लागून अशा भारतीय जनता पार्टी भितर आज ते प्रवेश करतात. म्हाका दिसता की तांकां जशें हांवें शेख जिनान सांगलें की आमकां सगळ्या जाणांक फुडें घेवन वचणारो पार्टी आसा आनी अशा पार्टी बरोबर तेंच्यांनी ही खरोखरच बरी गोश्ट आसा. तेंच्या हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणान वेगवेगळ्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचें काम फुडें वयतलें त्या भागा भितर ते काम करपाक पूर्णपणे कारण आपल्या भुरगेपणा पासून जेंच्यांनी एकच पार्टीक काम केलें पण ज्या तरेन तेंच्यांनी काम करतकच तातूंतल्यान तांकां आज दिसून आयिल्लें आसा की आज सबंद देशभरान ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीची घोडदौड सुरू आसा हें जर पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी ही एक ऑप्शन आसा आनी ताका लागून ते तेंच्यांनी चूज केल्लें हांव तेंचें वेलकम करतां आनी तेंच्यांनी बऱ्या पार्टी भितर प्रवेश केल्लो आसा. थँक्यू. धन्यवाद. बाबू मातशें उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हांचे कडेन मागता की तांणी ह्या समयात आपले विचार मांडचे. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब तनावडे, पार्टीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी दामू नाईक, आमचे जिनाबाई, त्याच प्रमाणे हैदरबाई आणि आताच ज्यांनी भाजपात प्रवेश केल्ले म्हजे मित्र उर्फान मुल्ला उर्फ बबलू आणि हांगा जमिल्ले म्हणजे तेगे असंख्य कार्यकर्ते खंदे समर्थक आनी पत्रकार भाव. खऱ्या अर्थांनी जशें आमचे जिनाबाईन सांगलें आनी आमचो अध्यक्षांनी उल्लेख केलो की आयज जे मायनॉरिटीचे जे लोक आसात तांकां खऱ्या अर्थांनी सगळ्यांक कळोवन चुकलें आसा की भाजप पक्ष कितें. हांव पयलीं जसो आयज उर्फान मुल्ला सुरवाती पासून काँग्रेस पक्षाक त्यांनी काम केल्लें आसा ल्हानपणा पासून. गेली 22 वर्सां हांव सुद्दां काँग्रेस पक्षाक आसलेलो आनी 22 वर्सां नंतर काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपान प्रवेश केल्लो आनी तेन्ना सुद्दां एकच की एक उणी काँग्रेस पक्षा भितर दिश्टी पडप की काँग्रेस पक्ष जो आसलो तो टायम टू टायम जे इलेक्शना पुरती काम करून घेवप आनी फुडें सरप पूण मागीर ज्यो काही करपा जाय जे लोकां खातीर करपा जाय किंवा जे आपली प्रॉमिसीस आश्वासनां जे पालन करपा जाय त्या खातीर विसरप जाय. काम खऱ्या अर्थान जो काम करणारो मनीस जो आसता त्या मनशाच्या कार्याची पावती म्हणून त्या पार्टी कडच्यान लोकांची म्हणजे अपेक्षा भंग जाय. आयज त्या टायमाक आमी कंटाळून म्हणटा अशा 10 जाणांनी आमी प्रवेश केल्लो म्हणजे काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपाक आनी तेन्ना एकच म्हणजे टायम टू टायम उल्लेख केल्लो आसा की काँग्रेस पक्षा भितर जी उणीव आसता ती फक्त तेंची आपसी जे वरिश्ठ लिडर आसा तेंचे भितर इंटरनल फायट आनी फक्त आपसी मतलब फक्त स्वार्था खातीर करप राजकारण अशे पद्दतीन राजकारण केल्लें आसा. आनी जेन्ना प्रवेश केले उपरांत अनेक आमचे जेन्ना काँग्रेसचे जेन्ना मूळ कार्यकर्ते जशे आसा उर्फान मुल्ला तांकां सगळ्यांक कळोवन चुकलें आसा की जेन्ना काँग्रेस पक्ष जो आसा तो आपल्याक ते लिडर पक्ष म्हळ्यार लिडर काही आसात ते टायम टू टायम वापर करून घेतात. आयज हांकां सगळ्यांक आमकां जेंकां कळलेले आसात मायनॉरिटीच्या एगेन्स्ट काँग्रेस आसा अशें म्हणून सांगपा BJP आसा अशें म्हणून सांगपाचो प्रयत्न काँग्रेस सुरवात पासून करता. प्रत्येक कार्यकर्त्याक तुमी सांगप की भाजपा पक्ष जो आसा तो जातीवादी आसा, भाजपा पक्ष जो आसा तो मुस्लिमांच्या विरुद्ध आसा,
क्रिस्तांव भावाच्या विरोध आसा म्हणजे मायनॉरिटीच्या विरोध आसा अशी पद्दतीन काँग्रेस पक्ष सांगपाचो प्रयत्न करता. पूण जेन्ना प्रत्यक्षात जर मायनॉरिटी खातीर जर कितें करपा जाय आसत जाल्यार आयज पर्यंत काँग्रेस पक्षांनी कांयच केलेलें ना. जर उलट पळयत जाल्यार जशें आमच्या जिनाबाईन सांगलें अशें जे भाजप पक्ष आसा तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी पक्ष, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचून सगळे म्हणजे सगळे थराच्या लोकांचो डेव्हलपमेंट जावचो, तातूंत भितर मायनॉरिटी आयली अशे पद्दतीन काम करणारो पक्ष आसा. हे आमकांय तेन्ना कळोवन चुकलें आनी आयज करून करून सगळ्यांक कळोवन चुकलें आसा. आयज आमचे इरफान मुल्ला जे आसात ते सुरवाती पासून काँग्रेसी भितर काम करता आसतना केन्ना फाटी फुटी पळयलें ना. एक निश्ठावंत कार्यकर्तो जो पार्टी भितर काम दिलें तें काम केलें. हांव सुद्दां म्हजे 5 म्हणजे गेले 20-22 वर्साच्या कारकिर्दी भितर पळयलां पार्टीचे कसलेय कार्यक्रम आसूं, मागीर तो स्टेटीचो प्रोग्राम आसूं, नॅशनल सेंट्रल प्रोग्राम आसूं, कोण कसले मोठे मोठे मेळावे आसूं, कसलेंय कितें जावं, इरफान मुल्ला सामके असंख्य आपले कार्यकर्ते घेवन येवप. कित्याक एक दृढ श्रद्धा आसली ह्या पार्टीचे काँग्रेस पक्षाची. पूण आयज खंय तरी अपेक्षा भंग जाल्ली आसा. आज खंय तरी अशी पद्दतीन राजकारण जाल्लें आसा की स्वताच्या स्वार्था खातीर आयज खंय तरी ती पार्टीचें अस्तित्व म्हणटा तें उरलेलें ना. नेतृत्व करपा खातीर फुडें कोण ना. आनी अशे पद्दतीन आयज ज्या समाजाचे लिडर म्हणटा काम करतात त्या समाजाक न्याय कोण दितले, न्याय दिवपाक शकनात. फक्त इलेक्शना पुरती मायनॉरिटी म्हणून वापर करून घेवप, पूण इलेक्शन जालें काय त्या मायनॉरिटीचो विचारच जायना अशें आमचे बाब इरफान मुल्ला आनी ताचे असंख्य कार्यकर्त्यांक समजल्लें आसा. आयज असले म्हणून असले भुरगे यंग पिढी, नवी पिढी म्हणटा अशी जेन्ना खंयच्याय बाबतीक सामके रस्त्यार येवपी आपल्याक संघर्श करपी असले लोक आयज काँग्रेस पक्षाक पाठ फिरोवन येवपाक लागलेले आसा. आज खंय तरी चिंतन करपाची म्हणजे एक काँग्रेस पक्षाक गरज आसा. काँग्रेस पक्षान टायम टू टायम आतां सुद्दां काम करपाचें कमी, पूण फक्त घोशणाबाजी, सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया, प्रेस कॉन्फरन्स घेवप हेंच केल्लें आसा. आतां हालींच आमी कोवीड महामारी भितर सुद्दां पळयल्लें आसा. आयज भाजप पक्ष जो आसा तो एकमेव पक्ष आसा जेणे कोविडाच्या महामारी भितर काम केल्लें आसा. पूण उलट जर बाकीचे काँग्रेस पक्ष आनी इतर पक्षांक पळयत जाल्यार तेमी फक्त निषेध करपाचो किंवा खंय तरी वेगळे पद्दतीने अप्रचार करपाचो किंवा खंय तरी प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचो वापर करून फक्त टिका करपाचें काम केलां. तेजे पलीकडे कांयच केलें ना. ज्या टायमाक सकल रस्त्यार देंवन म्हणटा अशें लोकांक गरज म्हणजे गरजेन पावपा जाय, तांकां सामको आदाराचो हात दिवपाक जाय, हें ह्या पक्षान केल्लें ना. हें सगळें आमच्या आयज काँग्रेस पयलींच्या सगळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांक कळोवन चुकले आसा. आनी म्हणूनच आयज इरफान मुल्ला बरोबर असंख्य मुस्लीम बांदव जे सदींच म्हणटात की मुस्लीम बांदव म्हणटात ते भाजपाक आपले पाठ फिरयतात की फुडें दाखयत ना. तशें ना. आयज लोकांक कळोवन चुकलें आसा, सगळ्यांक कळोवन चुकलें आसा. जेन्ना हांवें सुद्दां प्रवेश जेन्ना केलो तेन्ना 10 आमदारां घेवन प्रवेश केलो तेन्ना आमी 2 हिंदू आसले, 8 क्रिस्तांव भाव ते मायनॉरिटी भितर येतात. प्रत्येकाक कळोवन चुकलें आसा. ज्या पक्षा भितर जे कामाची कदर नसता, जे फक्त आपली पोळी भाजून घेवपा खातीरच फुडें खंय तरी कोणाचो वापर करप जाता, हे प्रत्येक आज काँग्रेस कार्यकर्त्याक कळलेलें आसा. म्हणून आयज एका फाटोफाट एक काँग्रेस सोडून आज गेल्ले आसा. आयज तरी खंय तरी आजुनूय काँग्रेस पक्षांनी तेजेर परत चिंतन करपाक कशें कित्याक घडटा, आपल्या पक्षाक अशें कित्याक घडटा, एका फाटोफाट एक लोक वसत आसात. प्रामाणीक काँग्रेसचे कार्यकर्ते कित्याक घडटा हाजेर पळोवपाची गरज आसा. फक्त विरोधक म्हणजे रुलींग पक्षाक टिका करपाच्या पलीकडे हो पक्ष कांयच करना हें आनी एक फावटी साबीत जाता. हांव आमच्या अध्यक्षांनी इरफान मुल्लाक येवकार दिल्लो आसातच. तेंचें काम कार्य तेणी कशी स्पोक्स पर्सन म्हणून ताचें कशें कार्य केल्लें आसा. पार्टी भितर जे पार्टीन ज्या टायमार कार्य दिल्लें काम दिल्लें तेणी बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. कित्याक हांव लागींसान तेंचे बरोबर काम करून जाणा. पार्टी कसलो आदेश दी एक ब्रह्म शब्द उलयता आसतना पार्टीचो आदेश पाळून तेणें आज पर्यंत काम केल्लें आसा. आनी आज असले नेते जे आसात, युवा नेते जो असंख्य आपल्या हांकां घेवन भाजपाक प्रवेश केल्लो आसा, तेंचो ते भाजपा प्रवेशा बद्दल आयज भाजपाक आनीक बळकट जातली. आनी खऱ्या अर्थांनी जे आमचो मायनॉरिटीचे आमचे असंख्य भाव आसात तेंचे बरोबर आयज फक्त ते मडगांव किंवा सांताक्रूज ह्याच भागांत न्ही तर आख्ख्या गोंयभर तेंचे कार्यकर्ते बरे म्हणजे मागते हे आसात, चाहते आसात, ते असंख्य कार्यकर्ते हांगा आसात. तांकां सगळ्यांक आज भाजपा भितर आमी प्रवेश करतात. जे आमचे अध्यक्ष आसात बाब सदानंद सिंह तनावडे, असंख्य आमचे कार्यकर्ते आसात, डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे सीएम आसात, हेंचे सगळ्यांचे विश्वास दवरून म्हणटाचे आयज प्रत्येक लोक पार्टी सोडून आज भाजपा प्रवेश करतात. ताका एकच कितें, भाजप पक्ष फक्त म्हणजे उलोवपाचें काम करना, इतर पक्ष फक्त उलोवपाचें काम करता. भाजपाचे पक्ष आमचे आसा तो उलोवप कमी पूण कार्य चड करप,
तळागाळाच्या लोकांक कसले स्किमी कशे पावतले, तळागाळाच्या लोकांक आमी पावतले कशे, असो एकच पक्ष काम करता, हो भाजप पक्ष काम करता. आणि म्हणून आयज सगळे जनतेक कळलेले आसा, आख्खी गोंयचे प्रजे कळले आसा. म्हणून आयज सगळे असे युवा लोक जे आसात, युवा लिडर जे आसात ते आज भाजपान वळलेले आसात. हांव म्हजे वतीन बी बाबा उर्फान मुल्लाक, जाका बबलू म्हणून ते फामाद आसात, ताका आमी येवकार दितात. आनी तांचो भितर भाजप प्रवेश जाल्ले कारणान आयज भाजपाक पयलीं मजबूत आसात पण आनीक मजबूत जातली. आनी सगळे जिनाभाई आमचे पयलींसान काम करतातच, पूण जिनाभाईन म्हणलें की आपलो भाव असो ह्या नात्यान तो येयल्ले आसात आसा आमी आनीकय बळकट जावपाक पार्टी बरी जातली. तुमकां तांकां सगळ्यांक आमी शुभेच्छा दितात आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यान पयलीं हांव भारतीय जनता पार्टीचे जे संघटन मंत्री आसा बाब सतीश धोंड त्यांचो, तसोच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष जे आसा बाब सदानंद कनावडे, तशेंच आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाब बाबू कवडेकर, तशेंच आमचे गोंयचे जे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब दामू नाईक, आमचे ऑल इंडिया हज कमिटीचे चेअरमॅन शेख जिना, आमचे गोवा मायनॉरिटी भारतीय जनता पार्टीचे मोर्चाचे चेअरमॅन हैदर शाह आणि आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बाब नवीन बाब आणि बाकीचे जे आयज माझ्या वांगडा जॉईन जाल्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे एक्स वायस चेअरमॅन जे आसा मायनॉरिटी डिपार्टमेंटचे अजीम खान, हाफिज आणि आमची मायनॉरिटी मोर्चाची जी मुस्लिम मायनॉरिटी मोर्चाची जी आसा शमशाद, सगळ्यान पयलीं हांव हेंचो देव बरें करूं म्हणटा की आयज म्हाका जवळ जवळ 24 ते 25 वर्सां जालीं हांव काँग्रेस पक्षान काम करतालो. आनी काँग्रेस पक्षान काम करता आसतना आमी सदांच जे आसा निश्ठवान कार्यकर्ता म्हणून आमी काम केलां. आनी आमची मनान जे आसा एक भंय जो आसा सदांच भारतीय जनता पार्टीचे विरुद्ध, एक देशभर जे आसा एक भंय निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आनी हो जो भंय आसा ह्या भंया नातेन आमी जे आसा सदांच भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा सदां पयस रावला. आनी जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीन आयज जेन्ना हांव भितर सरलां आनी हेंची जी काम आसा करपाची पद्दत आसा, स्पेशली आमचे बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा आनी आमचे जे अध्यक्ष जे आसा डावन टू अर्थ, त्यांची काम करपाची पद्दत, आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टराची काम करपाची पद्दत, हे सगळें पळयता आसतना म्हाका दिसलें की जेन्ना आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवडेकर जवळ जवळ 20 ते 22 वर्सां जे आसा काँग्रेसीन रावलो, 3 टर्म आमदार जावन गेलो, 4 टायम आमदार जालो, आनी आमदार जाता आसतना पसून जे आसा आउटकम जे आसा तेका कांयच मेळुना. आनी जेन्ना असले जे आसा आमदार जे आसा पार्टी जेन्ना सोडटा म्हाका दिसता तेजो कितें ना कितें कारण आसपाक जाय. आनी तो कारण म्हणल्यार पार्टीन जे आसा शिस्त म्हणटा ती आसपाची गरज आसा. आनी ही शिस्त तुमकां पळोवपाक मेळटा भारतीय जनता पार्टीन. एक कमांड जो म्हणटा तो, जो कमांड जो आसपाक जाय, एक पक्षान म्हणटा तो एक कमांड आसपाक जाय. आनी तुमी पयलें आसतलें की ते भारतीय जनता पार्टीन जो कमांड आसा बाबा अमित शाहचो जो कमांड देशभर जो आयकूं येता, आनी तसोच कमांड जो आसा गोंयान जो आसा, जेका आयज दुसरो जो तेका रूप म्हणटा आमचो संघटन मंत्री बाब सतीश धोंड, हेजो जो कमांड जो आसा आयज तुमी कोणाकूय विचारीत जाल्यार गोंयभर म्हाका दिसता सांगतले की सतीश धोंडाचो जो कमांड आहा, हे कमांडाचे जे आसा पार्टी आनी तेजे वांगडा जो अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री आनी हे बाकीचे जे मंत्री आसा हे पार्टीन कशे तरेन कार्यकर्त्यांक घेवन मुखार वचपाक लागले ते. आनी हे सगळे पळयता आसतना म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी जे आसा आपले कार्यकर्त्यांक जे आसा खंय दुखयना आनी कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवन कार्यकर्त्यांचो कसलोच प्रॉब्लेम जाली जाल्यार तांकां आपोवन क्लोज डोर मिटींग करून ते प्रॉब्लेम जे आसा सुटावे करपाचो जे प्रयत्न करता. पण आमचे जे आसा थोडे वेगळे आसा. आमचे जे 4 मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री जे आसा हेंची 5 जाणांची तोंडां 5 कडेन आसा. खंयची कोणाचे डायरेक्शनान खंयचे तोंड आसा हें पसून आमकां सोदपाक जे आसा दिसता केन्ना केन्ना की बाबा हे खंय तोंडां करून बसल्या ते. मागीर हांकां सगळ्यांक आमकां लागीं हाडपा पडटा तोंडाक एक कडेन बसोवपाक लागून. सो हें सगळें पयलें हे केन्नाच जे आसा मनीस सक्सेस जावपाना, कित्याक हांकां स्वताचो जो स्वार्थ आसा हेंची पोटां इतली भरल्या
की हांकां पक्षाचे भिक्षाचे म्हणटा ते कांय पडोवन गेना. हे मनीस जमणेच्यान आयज इतले वयर पावले, ते मनशान जे आसा पक्षाक कांय दिवना, पक्षाक कांय दिवना, ते दिवना. कार्यकर्ता जे जुजता रस्त्यार आसा, कार्यकर्ता काँग्रेसीक लागून जे भुरगे वावरता, हांकां पसून हेंचे कांयच जे आसा योगदान ना. सो आयज म्हाका दिसता की गोंयभर काल हांवें डिसिजन घेतलेलो आनी एक दिसा भितर जेन्ना म्हाजे फ्रेंड सर्कलाक कळ्ळें की उर्फान मुल्ला जो आसा हो पक्षांतल्यान जो आसा राजिनामा दिला म्हणून, हांव तुमकां व्हडलें सांगना. हांगा उबो रावपाक जे आसा म्हाका दिसता 2-3 दीस हांव घेतालो जॉयन जावपाक. उबो रावपाक जो हांगा म्हाका दिसता की जो आसा जागो आसपा नासलो. म्हणजे आयज एक आश्वासन दिता हांव भारतीय जनता पार्टीक, जायतीं सिटां जी भारतीय जनता पार्टीची केन्नाच म्हाका दिसता सीट थंय येवना, ती कॉन्स्टिट्युन्सीन भारतीय जनता पार्टीचे नेक्स्ट जे भुरगे आसतले MLAचे, हे यंग ब्रिगेड जे आसता भारतीय जनता पार्टीचे, हांकां जिखोवपाक लागून सगळे मायनॉरिटीचे मुस्लीम जे भुरगे आसा, जेंकां आयज पसून भारतीय जनता पार्टीचो एक व्हडलो रावण करून दाखोवन जे आमकां पयस धरलेले, हांकां लागीं हाडपाचें काम जे आसा हो उर्फान मुल्ला जो आसा हो करतलो. दुसरें हांव सांगूंक सोदतां, आयज गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जायते कडेन मायनॉरिटीचे बद्दल तांकां पयस केल्ले जाता. आयज तांकां सांगूंक सोदतां की आयजच्यान जे ऑफिसर मायनॉरिटीन आमचे लोक जे कामाक वयता, आमकां आश्वासन दिलां आमचे बाब प्रेसिडेंटान, आमचे बाब मंत्रिमंडळाचे चीफ आनी आमचे चीफ मिनिस्टरान की मायनॉरिटीचे खंयच्याच भुरग्यांच्या वांगडा जे आसा कांय जे आसा जाती जावपाना आनी हे सगळे जे आसा आयज जे भारतीय जनता पार्टी आसा आमचे भुरग्यांचे वांगडा उबी रावतली म्हणून. आमची जी प्रॉब्लमां आसा, जावं तो कब्रस्तान प्रॉब्लम, जावं आयज आमची मस्जिदींनी आमचे कडेन जायते कडेन जे आसा आमची कंपाऊंड वॉलाचो प्रॉब्लेम चलता, आमचे कडेन व्हॅन ना, आमचे कडेन न्हाणोवपा लागून जायते जे जागे ना, हे सगळी प्रॉब्लमां जी आसा आमी ऑलरेडी आमच्या अध्यक्षा कडेन मारल्या, आमचे मुख्यमंत्री कडेन मारल्या, पार्टी संघटनाचो जो चीफ आसा तेजे कडेन आमी मांडल्या. आनी म्हाका दिसता की ही सगळी प्रॉब्लमां जी आसा हे आमी सगळे बसून आनी आमचे युवा जे भुरगे आसा जेंचे मनान एक भंय निर्माण केल्लो, हो भंय काडपाचो प्रयत्न आमी करतले. आनी आश्वासन दिता तुमकां की हे सगळे यंगस्टर जे आसा एक पार्टी आमी भारतीय जनता पार्टी जॉयन जाले की आमी आनी परतून म्हणटा ती दुसरी पार्टी म्हणटा ती पळोवपाचें ना. हें आश्वासन आयज हांव भारतीय जनता पार्टीक दिता. जे पक्ष आमी 20 ते 22 वर्सां फाटीं सोडून येयल्या तेका आनी फाट म्हणटा ती पळोवन आमी काम करचें ना. मायनॉरिटीचे बद्दल खंय इनजस्टीस जातली, उर्फान मुल्ला आनी आमची जी आख्खी पार्टी आसा ते लोकांक लागून सदांच जे आसा आवाज वयर काडटली आनी सो तेंचो प्रॉब्लेम जो आसा हो सुटावे करपाचो काम करतली. इतलेंच न्हू, आयज जे भुरगे कॉन्स्टिट्युन्सीनी जॉयन जावंक सोदताले म्हाका जायते फोन येयले की सर तूं आमकां सांगून आसतना जे आयज प्रवेश करता म्हणून. हांवें सगळ्यांक सांगलां, ते किंवा सांताक्रूज आसूं, ते फातोर्डा मतदार आसूं, ते मडगांव मतदार आसूं, ते नावेली मतदार आसूं, तो खंयचोय मतदार आसूं, जे मतदार संघांनी आमची मायनॉरिटी मेजॉरिटी आसा प्रत्येक गांवांनी वचून आमी मिटींग घेतले आनी तेंची फॉर्मां भरून आमी तांकां सगळ्यांक जाय भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करून नेक्स्ट जे कॅन्डिडेट जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे हाडून आमी जे आसा हे गोंयांक दाखयतले. काल हांवें एक स्टेटमेंट पळयलो, आमचो एक्स मंत्री डेप्युटी मुख्यमंत्री जो आसा डेप्युटी चीफ मिनिस्टर तेणे व्हडलो स्टेटमेंट दिलो की कोण हांगाचो जो इन्चार्ज आसा गोद्रा कांड बीण म्हणून भरपूर कितें सांगलें ताणें. म्हाका ताका एकूच सांगूं दिसता की तूं आमकां दूद पिते भुरगे समजूं नाका आनी तुवें सांगलें की 2 बोकडां जी आसा हे मायनॉरिटीन आयज 2च बोकडां आसा म्हणून. हांव ताका सांगूं सोदतां की 2 बोकडां म्हणटाले न्हू तो दीस गेले. आयज मायनॉरिटीचें एक वादळ जें आसा हें भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जातलें. आनी ताका सांगूं सोदतां हांव की तूं जें आमकां सांगता पळय हें तुवें 2.5 वर्सां पयलीं चिंतपाक जाय आसलें. जेन्ना तूं भारतीय जनता पार्टीन रावन तुवें सेक्युलर म्हणून जेन्ना वोट मारून तूं आयज सत्तेर येयल्लो, ताका तेंय सांगूं सोदता हांव की बेगीनूच जें आसा नेक्स्ट इलेक्शन जावपाचें आसा आनी फातोर्डा मतदार संघान जो आसा भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट जो आसा बहुसंख्येन मतांनी जो आसा हो निवडून येतलो म्हणून. सध्या उर्फान जो आलेला आहे कसलंच कंडिशन नाही.
त्याने भारतीय जनता पार्टीत अनकंडिशनली प्रवेश केलेला आहे. एक म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जेव्हा आंदोलन करता किंवा सीए जो सीए आणि एनआरसी जे आसा हे जे आयज भारतीय जनता पार्टी नॅशनल लेवलाचेर जे हाडला, म्हाका दिसता खंय परीन म्हाका दिसता की मायनॉरिटी जे आमी आसा हे आयज कोणूच जे आसा भारतीय जनता पार्टीन नासले आनी ते नासलेल्या कारण भारतीय जनता पार्टीक अशें दिसपाक लागलेलें की बाबा हे जे भायले कोण लोक येता, स्पेशली भायले म्हणल्यार कोण भायले, हे कोण पाकिस्तानी आसा, बांगलादेशी आसा, हे जे कोण भायले लोक आता हेंचेर कितें आहा ती बंदी हाडपाची, कितें जे तेमी कितें करपाचें तें काम केल्लें. म्हाका दिसता गोंयान देशान जे आसा आमचे जे मुस्लीम भाव रावता, जे कोण रावता, म्हाका दिसता हेंचेर म्हाका दिसता कसलोच अत्याचार जावपाना. दुसरें असलें कितेंय आसतलें जाल्यार आयज आनी काल तितून फरक आसा. आयज असलें कितेंय जातलें, मायनॉरिटीचे बद्दल कितेंय जातलें जाल्यार म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी इतली सक्षम आसा की ते मायनॉरिटीचेर कसलोच अत्याचार जो आसा जावपाना. ते किंवा एनआरसी आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं, सीए आसूं, म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी मायनॉरिटीचेर कसलोच अत्याचार करपाना हो म्हाका इतलो पुरो विश्वास आसा. सांगले फाटल्या 2-3 वर्सांनी काँग्रेसीचे भरपूर लिडर्स म्हणजे युवा लिडर्स आसूं, सिनियर लिडर्स आसूं, ते बीजेपीन आयिल्ले. हाज्याय फुडें म्हणजे फुडें इलेक्शन येवच्या पयलीं आनी येवपाची कितें शक्यता आसा? कशें आहा की देशभरान जशें उर्फान मुल्लान सांगलें की एक कशात की भारतीय जनता पार्टीचें काम जें ऑल इंडिया आसत किंवा गोंयान आसत ज्या तरेन फुडें वचत आसा, त्या भारतीय जनता पार्टी ही केवळ कशें आसा की मायनॉरिटीक जो भयभीत करपाचें जें वातावरण काँग्रेस पार्टी करताली तें आज उरूना. आज उर्फान मुल्ला हो स्वता प्रिंसिपल आसा, म्हणजे एज्युकेटेड आसा आनी ताका लागून ताणें सांगिल्लें आसा की बरें कितें वायट कितें ताका सगळें खबर आसा. ताका लागून भारतीय जनता पार्टी ही केवळ एक धर्माची न्ही, सगळ्यांक फुडें घेवन वचणारी पार्टी आसा हे दिसारले. न्ही कशें जाता की कोण कितले येवपाचे आहा ते आज जे जे येतात तशें तशें तुका हांव सांगत वता, तशें आफोवन तुमकां सांगता न्ही. आज पयलींच कशें सांगतलो हांव कितें कोण कोण येता ते. सडनली 3-4 दिसांनी कितें अशें घडलें की सडनली तो नेम जावपाक लागलो आनी सडनली इज इट बिकॉज उद्धव काँग्रेसान येयलो आनी तुगे पार्टी गेली, ती पार्टी टिकेट दिली, समथींग यू आर नॉट सॅटिस्फायड दॅट सडनली 3 दिसांनी ड्रामेटिकली चेंज स्पोक इन फेवर ऑफ एनआरसी कितें उलयता. एनआरसी बिनआरसी हे सायडीन दवरले. आतां तुमी जे रोडोल्फाचो कितें टॉपीक हाडला तेजेर म्हाका उलोवपाचें ना. म्हाका दिसना की हो जो आसा खंय कॉम्पिटिटर म्हणून आमकां, कित्याक जो मनीस 2-2, 3-3 पाटी हल्ला तेजेर म्हाका उलोवपाचें ना व्हडलेशें. आतां तुमी आमदार बिमदाराचे कोणा हाडलेलो आनी तिकेट समज ती येयल्ली आनी गेल्ली जाय जाल्यार हांव तेजेर टॉपिकाचेर उलयता. आमचें सांगप व्हेरी सिंपल आसा की जे भुरगे ते खंयचेय पक्षाचे जावं, जे भुरगे प्रमाणीकपणान त्या पक्षान काम करता त्या भुरग्यांक जे आसा टिकेट जी म्हणटा ती पक्षान दिवपाची गरज आसा. आनी तें कार्य जें आसा म्हाका दिसपाक लागलें की आमची जे सिनियर नेता आसा, म्हाजो ब्लेम डायरेक्ट सिनियर नेत्यांचेर आसा. आमचो जो सिनियर नेता आसा हे खंय पडून जे आसा टिकेटीची दलाली जी आसा हे घरा कडेन वचून पयलींच करपाक लागलो. आनी जेन्ना तूं टिकेटीची दलाली पयलींच करता, जे मनीस काँग्रेसीन नाच, ज्या मनशांनी केन्ना काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती जे आसा ते पावणी सोडूना, तेंचे घरा कडेन वचून बसून तांकां समज टिकेट पयलींच फायनलायज करता. सो म्हाका दिसता की हें खंय तरी भुरग्यांचेर इनजस्टीस जावपाक लागला. आनी आमकां दिसपाक लागलें की बाबा आमचो जो हा फक्त जे मायनॉरिटीचो जो हे दुरुपयोग करता. आनी तेका लागून म्हाका पर्सनली म्हाका दिसलें की हांवें हे पक्षान जे आसा आनी मुखार काम करचें न्हू. आनी भारतीय जनता पार्टी जे भारतीय जनता पार्टीन आयज आमचे जे 10 आमदार, हे 10 आमदार सोडा, हेज्या पयलीं 2 रिजायन जावन गेले भोव बारीक समाजाचे लोक, तेही आज वचून थंय हॅपी आसा. तेज्या पयलीं आमचे जे दुसरे समाजाचे आमचे गेले तेही जावन थंय हॅपी आसा. जिखून येयले गेले म्हणून जायना, वय तरी भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसीच्यान रिजायन जावन भारतीय जनता पार्टीचे सिटाचेर जिखून येवप हें दाखोवन दिता की गोंयची जी जनता आसा ती आयज पसून भारतीय जनता पार्टीचे वांगडा आसा. हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. आन्सर आसा तुमकां हांवें सांगलां. काल तुम्ही एक एलिगेशन केले, आजही तुम्ही म्हटलं की टिकेटी ऑलरेडी सेटिंग केली. Which are this you are referring to? काल